1995 की रमज़ान एक ऐसा वक़्त था जब हर लम्हा एक ख़ास एहसास से भरा होता था। सहरी से लेकर इफ्तार तक हर रोज़ की रूटीन में एक सुकून था जो आज भी याद आता है तो दिल बड़ा उदास हो जाता है। काश वो बचपन दोबारा से वापस आ जाए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है मेरे सुने प्यारे प्यारे बहन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और सुनाएं कैसी जा रही हैं आपकी सहरी और अफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं माशाल्लाह। रमज़ान का पता ही नहीं चल रहा कब गुज़रता जा रहा है। बस रहमतों और बरकतों का महीना इसी तरह गुज़र जाना है। बस रमज़ान हर साल आता रहेगा पर ये नहीं पता कि कौन सा रमज़ान हमारा आखिरी होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुआएं करें, ठीक है, सब के लिए, अपने लिए, सब के लिए। अल्लाह ताला हर किसी के हक़ में बेहतर करे, हर किसी की परेशानियों को दूर करे, आमीन। और हर छोटा जो स्मॉल यूट्यूबर है अभी स्टार्ट किया जिस तरह मैं हूँ, तो अल्लाह ताला उनको हर एक यूट्यूबर को कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। तो जी आज का व्लॉग उन पुरानी यादों को याद करके दिल को बहुत दुख भी होता है कि बचपन इतनी जल्दी गुज़र गया, इंसान को पता भी नहीं चला। आज हम अपने घरों में इस तरह मसरूफ़ हो गए हैं, कभी कभी ये यादें आती हैं तो दुख भी होता है। तो फिर क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, तो ज़ाहिर बात है जब हम अकेले बैठते हैं तो ये यादें आती रहती हैं इंसान के माइंड में। तो चलें जी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सहरी रमज़ान का पहला वक्त होता था जब सुबह की थोड़ी सी रोशनी के साथ पूरी फैमिली उठती थी। सहरी में हमारी अम्मी खाना बनाकर हम सबको जगाती थी और हम सब साथ बैठ के खाना खाते थे, बातें करते थे, हंसी मजाक होता था। वो यादें, वो लम्हे इंसान को बहुत याद आते हैं। ज़ाहिर बात है अब जब हम लोग खुद बड़े हो गए हैं, सारी ज़िम्मेदारी हम लोगों पे खुद आ गई है, तो बस यही होता है, खाना बना के सबको दे दिया। बच्चे छोटे हैं अभी, तो खुद बैठ के अकेले खाना, तो फिर सारी बात है वो बातें तो इस दिन में आती रहती हैं ना, बड़ा दिल परेशान होता है। चले कोई बात नहीं, ये सब तो फिर ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। ज़ाहिर बात है कल हमारा बचपन था, आज हमारे बच्चों का बचपन है, ये बातें फिर साथ साथ ही ज़िंदगी के चलती रहती हैं। हाँ जी, सहरी के बाद सब अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते थे। अम्मी अब्बू और बड़े घर के काम करते थे, बच्चे स्कूल या मदरसे जाते थे, लेकिन सब का एक ही फोकस था, रमज़ान के रोज़े को आसानी से रखना। क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे कहते हैं अम्मी ऐसी चिड़ी रोज़ा रखना है, तो जो 12 बजे तक उन्होंने ख़त्म कर देना होता था। ठीक है जी अम्मी दे दो, हमारा चिड़ी रोज़ा पूरा हो गया। तो आपने भी अपने बचपन में ये बातें सुनी होंगी। तो ये छोटे छोटे बच्चों की बातें बड़ी क्यूट होती हैं। तो हम लोग खुद ही जब छोटे थे तो तब मैंने खुद कहना अम्मी मैं चिड़ी रोज़ा रख ला। तो वही बातें हैं, बड़ी इंसान को हंसी आती है वो बातें याद करके। आज वही बच्चे हमारे साथ बातें करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। इफ़्तार का वक़्त आता था और वो दिन का सबसे ख़ास लम्हा होता था। सूरज गुरूब होता और हम सब फैमिली के साथ बैठकर इफ़्तार करते थे। डेट्स, जूस, समोसे और दही पूरी, ये सब हमेशा हमारे इफ़्तार का हिस्सा होता था। दही भल्ले तो मेरे फेवरेट होते थे, तो वो तो लास्ट में बनने होते थे। तो इफ़्तार का बड़ा मज़ा आता था, बहन भाई सारे मिलके अम्मी मुझे पकोड़े दे दो, इसने मेरा पकोड़ा ले लिया है, अम्मी ये देखिए इसने समोसे में चटनी ज़्यादा डाल ली है, मुझे मिली नहीं है, जूस क्यों नहीं मुझे मिला। तो इस तरह की बातें होती थी। अम्मी ने सबको डांटना, उसको दो खजूर, उसको पकोड़े दो, उसको चटनी दो, जूस दो उसको। तो बड़ा मज़ा आता था अम्मी को तंग करने में। अम्मी ने उसको डांटना, उसको भी दो, खुद ही खाई जा रहे हो। फिर उसने नाराज़ हो जाना, अम्मी आप मुझे कहती हो उसे नहीं कहती। तो ये सारी बातें रमज़ान का हिस्सा होती थी। इफ़्तार के टाइम सब मिल के बैठना और बातें होनी। काश वो दिन दोबारा आ जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। इफ़्तार के बाद जो चीज़ें बचती थी ना वो प्लेट में डाल के अंदर रख लेनी। ठीक है जी हम लोग रात को खाएंगे। 8-9 बजे 10 बजे तक भूख लग जानी, नमाज़ पढ़ के ईशा की, ठीक है, उसके बाद भूख लग जानी तो वो फिर खानी। तो वो बहन भाइयों में भी होना, एक पकौड़ा मैनू देना है, मैनू नहीं पता तू क्यों लगाए सन। ये बातें होती थी।
بڑے کیوٹ وہ لمحے تھے، بس یادیں انسان کی رہ جاتی ہیں۔ بہن بھائیوں کا پیار، سب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سب کچھ بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات سے ریلیٹ کریں گی۔ افطار کے بعد ابو اور بھائی مسجد چلے جاتے تھے تراویح کی نماز کے لیے۔ ایک بہت خاص اور ایک خاص لمحہ ہوتا تھا جب سب ابو بھائی نماز پڑھ کے آ جاتے تھے، مل کے سب نے بیٹھنا، باتیں کرنی۔ امی صبح افطاری سحری چ مینوں انڈا بنا کے دینا جی، انہوں نہیں جی دینا، ٹھیک ہے، تے سالن چ بوٹی میں لینی، انہیں نہیں لینے، ٹھیک ہے، لیگ پیس تسی انہوں دے دیتا سی، مینوں نہیں سی دیتا، انج نہیں کرنا، صبح میں روزہ تاں رکھنا ہے کہ مینوں لیگ پیس ملنا ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی، ہنسی مذاق ہونا، ٹھیک ہے۔ تو بڑے وہ لمحے انسان کو یاد آتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بچپن کیسے گزرا ہے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، تو پیارے پیارے ہاتھوں نے کمنٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو وہ یادیں آتی ہوں گی، ہمارا بچپن ایسے گزرا ہے۔ کچھ لمحے انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دل کرتا ہے کہ وہ لمحے واپس آ جائیں، پر وہ واپس کبھی نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم، کوالٹی ٹائم گزاریں، بچوں کے ساتھ ہنسنا مذاق کرنا، کھیلنا، بچوں کے ساتھ پیار کرنا، یہ ساری باتیں پھر ہمیں بھی یاد آئیں گی، ان کو بھی یاد آئیں گی، جیسے ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے، ہمارے ساتھ ایسے رہتے تھے، ہمارے ساتھ ایسے باتیں ہوتی تھی، امی بولتی رہتی تھی یہ کام کر لو وہ کام، امی کر لیں گے رکھ لو خیر ہے، میں تھوڑی دیر تک برتن دھونی، امی تسی آٹا مینوں کیوں کہندے ہو، تانوں پتہ ہے میرے کو نہیں گنیا جاتا، یہ سارے بہانے لگانا، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا، پر وہ باتیں جو ہم لوگ ٹال دیتے تھے کہ نہیں جی آٹا میرے کو نہیں گنیا جاتا، آپ ہی گننا جے ہیں تسی، ٹھیک ہے۔ امی کو جواب دے دیتے تھے، وہی کام ہے جو آج ہمیں خود کرنے پڑتے ہیں، ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہماری اپنی ذمہ داری بن گئی ہے جی، اپنا کام ہے خود کرنا، بچے چھوٹے ہیں ابھی ان کو کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں انشاءاللہ اچھے اچھے ولاگ لے کر آتی رہوں گی، اور آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ ضرور کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے۔ اور کمنٹ باکس میں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا بچپن کیسا گزرا، آپ لوگ کیا کرتے تھے کیا نہیں، مجھے بھی پڑھ کے بڑی خوشی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، آپ لوگوں نے مجھے دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میریاں بہناں بڑیاں سمجھدار نے، ہر گل نوں سمجھ جاندیاں نے جلدی جلدی فٹافٹ۔ تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔